مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله هو قجا وكم به على كل حال سرابي يا شيخ نسل سيبي هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله وعده يقول وعدني يا رحماني هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله فما على جبياته كلها تبيكم أنا لشيء سيبي هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله ولا أرتضر علينا من ثانية الوعدة هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله ولا أرتضر علينا من ثانية الوعدة هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله وجاب شكر علينا وزيلا توسيدي هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله هو عتب لنا يا شيخ توسيدي في الأرض حافظة في السماء هو لا إله إلا الله 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 ولي الله في الأرض يا شيخ نصر سيبي هو لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله شفت الكاذبيات فوق يا شيخ نصر سيبي هو لا إله إلا الله هو لا إله أنتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة وأقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا لنفس واحدة إن الله بصير سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار
ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. محمد محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم وسيدنا ونبينا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما لا تنو سلام وهكذا أما نفع وندي وانكرو هكذا. Monsieur le gouverneur, je prends la parole au nom de Monsieur le gouverneur. M'a donné l'eau avant de faire et d'outils gouverneur lui commande là. Ma foi de la cara comme alhamdulillah salamau ahakato aniche ko kara moche kwa mafola kwa danser ko meri ko kafo kwa danser kwa alhamdulillah salo abola nfeya alhamdulillah rabbil alamin aboko ni ko anga nyama soro ala do ikama ko alhamdulillah komi kala nyole beketu no nyo don kaka okala mo chekrin kana amalaka no ana danser kabaka kose de jusus mala ala oke akana jo ka wo ya nela basafense kamna duma nela basafense ala oke ka dunya suma nela basafense ala oke ame bi rom na bi nyama jile do bana trabe bola naka jomika la ko omna nyala masafense ala oke aka jomika saflo ya nyala masafense ka nyama sikilama ka nyama so luma nyala masafense ala oke aka minga chokorba ya ka amna chokorba ma ala oke aka mika fama ya ka amna fama ma ala oke aka mika dugu ya ka amna duma nyala masafense ala oke na laka ka nafal baraka ala dolo nkilal horama baraka ho na'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aywa badeu ambe ala tandu. Kala barkala. Aye mogomu ta lola. Ole vowa imamumba. Katakala limamu to bela jenika. Kala shirama bela jenika olu ko karafali onta dalila ande tese afokola me faye chokorobota nyamarkan labatu ambe ala tando ka ala barkala aka neme mi ke shilamaya ye ambe ala tando ma oneme ye muye anda Shehoba Suleiman Siribe nota soro ye envers vovadu goloko kambi wallahi ne neme belebele badwe ola afarala limambala amena kana do karamoche ye kabaka do nyina afe Imam Adama Kone amena do karamoche kabaka do nyina afe mukama ala te belebele falla yoro bela c'est yiriba nu be fali yoro la le jamana kono kelengele mais ni ala ka yoro mengere zegala doron tate de siraman bele jentalo belebele nugi maintenant que la nyonya fola beta fere du goro do le koka de to ke ala ta la belebele falla jina du goro le koka donc siraman bele jentalo alhamdulillah bola saro lo yoro kele ni nana na kuma lo yoro kele ni ngono ya karamo cheta nasaro anga na fanyi mais ni ala ko mo kele ndi amatu amena kana do ka ye kabaka do nyina fe nungo so amese kaba horoma la nyemima ame fofo atando amena do jona me nyini karamo chefe fofo seneke yorolo mais alhamdulillah bibara chama bela jeni kababe fofo kono ya seneke la be ya commerçant be ya bara nyon wele kebo be ya
n'an da sira min ma n'an da ma se min ma an ŋaniya bɛ bɛɛ lajɛlen de o kuma n'a kana dugawu min don ka dugawu mina dugu ma ala m'o kɛra ka dugawu mina Kolowari jamana ma ala m'o kɛra ka mina Silama jamana bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra ayiwa a bɛ dugawu k'an ye sanji ko la komi an tɛmɛna a kan saro ɲɛ ma sɛnɛkɛla da jigi tɛ dɔ wɛrɛ ye sanji kɔ a bɛ ala dali sanji ta sɔrɔ la fɔwa dugukolo kɔ kan ani dugukolo wɛrɛ kɔ kan o la an ka kuma kelen min fɔ Foɲɔ ni Sankɔrɔma n k'o b'an lasira na hali bi an b'o kuma kelen kan a bɛ dugawu k'o la o tɛmɛnen kɔfɛ dugu ta bɛn kelen ma a bɛ dugawu k'o la ni dugu bɛnna kelen ma dugu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɛ ni dugumɔgɔw fara na hɛrɛ bɛ taa kan to a bɛ dugawu kɛ dugu bɛ don da kelen ɲɛ ma ka bɔ da kelen ɲɛ ma karamɔgɔcɛ b'o dugawu don o tɛmɛnen kɔfɛ kɔmarisanw a bɛ dugawu k'olu ye baarakɛbaa bonda bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an k'o le fɔ an da sera min ma an da ma se min ma kuranɛkalannaw bɛɛ lajɛlen de ko b'a la an da tɛ se ka se a bɛɛ ma n'o tɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛbaga ka ca fɔ dugukolo kɔ kan bi a bɛ dugawu don a bɛɛ ye o kuma n'a kana dugawu min don k'a mina dugu ma ala m'o kɛra ye o la belebele ninnu ka kan boli ka ɲi ko an bɛ dugawu don a ye ni belebele ninnu ka bon a ye ala dali ninnu ko sɔn a bɛ miɲabolo ɲɛ in ma a kan ka dugawu k'o la a bɛ miɲabolo ci a ɲɔgɔn sɔrɔ man di n'a ka sɔrɔ a bɛ dugawu kɛ a ye ala dali ninnu ko sɔn ala y'a miɲabolo a y'a nafa sɔrɔ ɲɛ ma a bɛ dugawu an bɛ dugawu k'o la an de b'o dugawu k'ale pour que n'o tɛ ale de bɛ dɔn n'u kan ye mais yɔrɔ dɔ n'an yɛrɛ de b'o dugawu k'a ye a ka min kɛ a n'anw yɛrɛ ka min kɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛra ayiwa a nana dugu kɔnɔ yan ka na hamiw sɔrɔ an na an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye an tɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye ala de ye adamaden hajuw jaraba ye n'a kana dugawu min don ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi a yɛrɛ hɔrɔnma kosɔn ala m'o kɛra ka dugawu jaabi a yɛrɛ hɔrɔnma kosɔn ala m'o kɛra dugawukɛbaaw bɛ yen anw dɔ bɛ kuma ɲɛfɔ olu ye dɔrɔn imamu ka min don an da an tɛ se k'a fɔ an bɛ na o fɔ ka se o dan na parce que n'i ma ko min la n'i nana fɔ ka tɛmɛ tuma dɔ i bɛ na fili o la an bɛ ɲini ka bɔ kuma na yɔrɔ nin kɔnɔ n'an ka taa don mɔgɔ min na lɔ yɔrɔ nin na o bɛ yafama ala kama a kira kama an t'a la wuli ka don mɔgɔ si la yɔrɔ nugu la fo nisɔndiya dɔrɔn. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Monsieur le préfet du département de Vavois, Monsieur le maire de la commune de Vavois, Mesdames et Messieurs, population de Vavois, Excellence Cheikh Souleymane Sidibé, ambassadeur de la paix en Afrique de l'Ouest pour l'UNESCO et la délégation qui l'accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au nom du COSIM, représenté à Vavois par notre vénéré père Imam El Hadji Kondé Adama, au nom du CODIS, qui a pour représentant l'imam El Hadji Bamba Moussa, au nom de toutes les associations islamiques affiliées à ces deux structures, organisatrices de cette manifestation, je prends la parole pour saluer et remercier cette auguste assemblée qui a bien voulu faire le déplacement pour accueillir notre Cheikh Souleymane Sidibé, érudit de Cancan, ambassadeur de la paix en Afrique de l'Ouest pour l'UNESCO, président de Nouridine, membre de la Ligue des prédicateurs musulmans de la Guinée-Conakry, en ce jour béni du 26 février 2019. Monsieur le préfet, le comité d'organisation, les imams, le cheikh et toute sa délégation s'excusent auprès de vous, auprès de votre haute autorité, pour le rendez-vous manqué d'hier soir. Permettez-nous de rendre un vibrant hommage à notre ambassadeur de la paix, Cheikh Sidibé Souleymane, et la forte délégation qui l'accompagne dans sa tournée, dont Vavois est fier et les accueille à bras ouverts.
Les voix plus autorisées sauront les remercier et leur apporter les bénédictions appropriées. Qu'Allah les agrée. Nous réitérons nos remerciements à tous ceux qui ont bien voulu nous aider moralement, financièrement et matériellement pour l'organisation de cette manifestation. Qu'Allah les accepte et nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أمبالا فوق على تنو وكا صلاتو أمبراورا الشيء على كراكا صلى الله عليه وسلم كسرقا دو أنغا كما كنو كما مي أين تلادي أكونو niye an denmisɛnw ye ni kɛnɛ ni kɛ yan ko ka na ni kuma belebele ni fɔ faw ka kɛli la o la a bɛ lɔn k'a fɔ ko a cɛla le o cɛladenya do kɔnɔ jɔn y'a ci anw cira ka bɔ n bɛ sɛku bi ka sigi la yan n'a bɛ fɔ ko alhaji Mathieu Boaké Samasi le initiateur de Dalal Khaira sur le plan international. Alhamdulillah. Aka représentant Olenye Vaboya. Ola Tchela Selaya. Ani Sheku Alamu Jomba ne bela jene ekobla kana mi ta duawum nabi. Nabe foko Alhaji Sheikh Suleiman Sidibé. Ambassadeur de la paix en Afrique de l'Ouest. Au cas Djekui au Kono, ni Sheku Kelenjen, a ko Samasi Ndinje, Ika Alhaji Sheikh Suleiman Sidibé, Kumbe, ni Bonyaye. Au Bonya, Agnon l'État, Ani Kozim, ne Alhaji Boakari Fofana, Noka Loroy. Otuma fe jono bo ka sigiya o ka sigilaya ole Alhaji Adama Kone, grand imam de la grande mosquée de Babwa. Au koffe Alhaji Moussa Bamba, grand imam de la mosquée sunnite. Au ka bonya bala. Anye barak wule o ka tole la. Nika association be fara ɲɔgɔn kan. Va voir association bien otumanga foruboye oye bara mi fanankanye ni kono ko kono nana ka communauté befo alhamdulillah an fana ya soro dalali shen kelen wagati na chugoya koson ko kala sheku ye bi toni betola ka adi sheku ma imamu ka kella fana dugu ka kella kabla ka kella o tɛmɛni kɔfɛ an fana y'a ɲini k'an ka préfet fo k'an ka sous-préfet fo ka bonya sɔrɔ ka mairie fo o ka jɔyɔrɔ la n'o ye kɛnɛ kɛta sɔrɔli ye ka tila ka yafa ɲini beaucoup d'excuses auprès du préfet de la région dans le département donc Dalal Khaira ti mi sɔrɔ la kado ye an b'a ɲini imamu ka dingɛ dugutigi ka dingɛ kɔnɔ silamɛya bolo kan ni k'a ɲini Aïdara de Ansardine Aïdara de Salat de Dalal Khaira o ka kɛnɛ sɔrɔ ni ye a teliya la ni ka bonya di an ka président national Alhaji Issa Diaby
président de ITMBS, Kani Bonya Diama. Yani Bonya Fananche, Ama Kobe Douaoula. Ola Amani coordinateur mié, alias Cheikh Suleiman Besrala, alias Sanusi, Cheikh Kelenja Takella, Aka Hakato, Kakuran Haya Nikaranye, Nika Dalalu di Sherifuma, Ka di Shekuma. Ola ambe na bokuma kone yale. Ambe jama fo ka sangore diama ala mo kera. Jama jela ka bonya mike ka chesiri mike. Communauté paix ambe befo ka besrani sarani mai ala mo kera. Sheku yere a wulila ka sanfɛ herela a bɛ taga yɔrɔ tɔ min na ka ɲuman don harala ala m'o kɛla an dunuya n'an kiyama ala la ɲa wa n bɛ profiter ka alimanba fo ka ni lon bɛ ci ko n tun b'a lɔn n y'a lɔn kula ye mais a tɔ an b'o fɔ ala ye sija ni kɛnɛ ala ka dan n'a ma kiraba hɔrɔma kosɔn sali ala rasul wa ko an bɛ bonya di aliyayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وهو الحكيم العليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. À l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue au Cheikh Sidibé, par ailleurs ambassadeur de la paix pour l'Afrique de l'Ouest, qui nous fait l'honneur de visiter notre département. Mais depuis quelque temps déjà, il est dans la région du Haut-Sassandra. Il a marqué l'étape de Daloa, où il a présenté la civilité de monsieur le préfet de région du Haut-Sassandra, avant d'être à Vavou avec nous. C'est un honneur pour nous que de l'accueillir dans notre département. Je voudrais saluer nos imams, les imams de Vavoua qui sont nos pères, qui ont mis la manière en m'invitant formellement, m'adressant une lettre qui me donnait l'information selon laquelle le Cheikh Sidibé Suleiman est là avec nous aujourd'hui. Et depuis lors, mes collaborateurs et moi-même, nous attendions son arrivée. Dieu a permis qu'il soit là, qu'il soit avec nous depuis hier. Nous devons tout simplement rendre gloire à Dieu. Et je voudrais par ailleurs souhaiter que son séjour soit des plus agréables. Lui et sa délégation dans le département de Vavoua. Mais naturellement, vous êtes d'accord avec moi que nous profitons de sa présence et de la présence de cette forte délégation qui l'accompagne, si heureusement dans notre département, pour accueillir et recueillir des prières. Telle est sa mission. Telle est la mission du Cheikh, qui est haute autorité religieuse de ce pays frère qu'est la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Mais de cet homme de paix aussi, qui est l'envoyé de Dieu dans la sous-région ouest africaine. Parce que vous l'avez dit, les orateurs l'ont dit, il est ambassadeur de la paix pour l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais humblement demander à son Excellence de nous arroser de ses prières. Lui qui est représentant de Dieu dans sa région de compétence, qui nous fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui. Je voudrais lui demander, je voudrais le prier d'arroser Vavoua de toutes ses prières, le département de Vavoua de toutes ses prières, afin que la population soit une, c'est-à-dire unie, sans histoire,
sans conflit, sans palabre. Qu'il prie pour les autorités préfectorales que nous sommes, il le fait déjà. Qu'il prie pour nos élus, nos députés, nos maires, le maire et ses adjoints, je veux dire, pour toute la population du département de Vavois, et que ces prières-là fassent en sorte que nous nous entendions pour travailler main dans la main aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, que nous devrions vraiment aider au maximum pour atteindre à l'horizon 2020, mais nous sommes pratiquement en 2020, cette émergence tant promise à notre nation. Bon séjour au Cheikh, que Dieu, dans son infinie bonté, lui donne des forces et l'accompagne dans sa mission si heureuse pour l'Afrique tout entière, que Dieu nous aide à l'accompagner là où il ira pour la suite de sa mission. Merci encore une fois de nous avoir invités à cette grande rencontre. Je ne pouvais ne pas être là. Hier, c'est vrai, son calendrier a fait que, bon, moi j'ai attendu jusqu'à 18h, hein, j'ai déjà reçu les excuses, mais Dieu ne demande pas pardon. C'est le prophète qui doit demander pardon. C'est moi qui devais le trouver à la mosquée hier pour prendre une partie de bénédiction. Mais je pense que tout est bien qui finit bien. Dieu a fait que nous sommes ensemble. Vous avez remarqué, à 12h, on fait une pause, mais j'ai dit, c'est Dieu qui donne la pause. Donc je viens donner la part de Dieu. Nous sommes venus pour l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue et l'aider aussi dans ses prières. Parce que c'est ensemble que nous prions à ses côtés. Merci et vraiment très belle cérémonie à tous, très bonne prière à tous. Que la gloire revienne à Dieu, qui est notre Père à tous. Je vous remercie. Kila neema di ala mokera kila la bunte nkulu kakelu neema di ala mokera kila la sahbalu kakelu neema di ala mokera kila yamudu na yimelu ul azmulu walijilu ka ala neema ma ala mokera لجملكي موي بفرلو هل نيما على ما جديدا جمامي مجينة سيفرلني بيكو مني صلاتو كانك على نيما لما على موجر يدوكو من كونو نلمو فافوادي سيفري سمن يادو كولو كولو مني صلاتو كانك على نيما لما على موجر Mian kende lu senkan yedu kakando be antalunya ala mo kera sangare kondi duoke duo men keto keto woni che alado ka che alla kilalo banka duwa woni ce mo balu do menu kera ala fe jommen yedu wo woni kela jonjuru buto jon la fontiali tumoni baba molu diyanan kuma fo wala seneye
ke mulu diyanan ko do fanka ala kilelela ka ala dunya jamani makonya ma ala mo chere sangare nye fonyo le bolanda do ala le kolo do nago vavo akalu moli sombe ala do man samena kilenya tetinyala moli sombe ala la kilenya do man samena hina ye te samusulu kono bankan chelu nyate gwero moli sombe ala la kilenya do man samena hina ye fartana no kono bankan falu nyate gwero moli sombe ala la kilenya do man samena hina ye jamfa julu tiya ka jamfa lo sidi nenko sangare dame ye kumala alunya nabi nentuma londo dan birimaku dagore loni wo ye kumala dani makun se mansa menye jamani makonya fanka ye mansa wolela ba follo mi laji solo barasuma laji solo ko benda menoma dina ji bonden ne musolu nyala laji solo ko make melu hene kodi dina fodin ne musolu ma kalu fanalu chemalo ko bidise kama soro dunya kuno suduma dunya badila nyawunya madi yamen natile kele wolde malolondo kama soro dunya ba jama soro nyawunya jama ko makemeno harijede wolde malolondo sabula ala bi so yesilam ala bi jamfene yesilam vavo akalu jome ye kuma buloma jone jurubuto tumbu anibaba dunia londo ye kolo sata jangaroba karamosolo mina lomi katone sayalema nimina malaka banenko ala barakela marika jamari mena karamosolo barasuma joni nalu baraban masalli baraban karamosolo barase kaburu den kono fudila seyina lu bankoro wulu barase so tele kelen tele fula temenen ko tele saba temenen ko tele ron fula ye dafala lomi yewi nyalankalan karamosolo kaburu kono ebe tumbulu ye karamosolo nenlo ka tumbulu ye karamosolo kunsiro bi jere manyininka ko karamosolo te kasoro nele ala le senemba ala bi so yesilam ala bi jefene yesilam jon ye jon ne di hali ala ba ko di ila otibu ila joni yala islamol nye vavu akene kambi bisara nu manjan vavu laji solo ni sawa menye vavu akene kanyina o kabo sarunta di alabulo vavu akalu mote ko kala mo ye nyumaro yakili jere vavu akalu mote ko kala molla jugumando yakili jere la na manya ala la julu sarako vavu acheni amoso ndi kabanan ko sabanyini alala bi nlono kele ni no adin deme kabanan ko sabani jebi ma sakani afote ko molu bara lansara seli bi ala doke
vavuakalu saka ni nye kabanan ko sabani nyeni alala alu yi tolo malo vavuakalu alu yi tolo malo vavua muso na che alu yi tolo malo men yi salila men ti salila ni alakili koro ko sabana saka ni alakili alale jon kono kolu kalama adamaden sawo ya nenkunero alala gundu ye adamaden sisi kono laledi mbe alamadiya dinkirani no ka banka sira malu kensiridi alu itulo malo mara sanji tan ani koke nyesuni telekumala santani kono kabini laji solo bulana jamado kumala laji solo yesu ni tele kumala nin dallu kala jinadi ko wole sabula jama yenko ne dallu ye dalifendo di alate lo ne yiro menno ta fole mposi kono wala dosiri ni nchera wala manyen sara la dalifendo la bon kono ka bokenaka ko wole sababu la bunya yenne ka jama yenko ala mbirikini ikatele la bo dalifendo mako suraro mote tele facture sara leye ibe karo yelendi dalifendo ma mote karo facture sara leye alaye ninne ji kada dalifendo di ele alate bunya men yenneka daraja men yenneka nyekuna ire men tema ala yewo tiye yensa dogo yaro na kasro ji warana menti de aladi vavuakalu alun ni tere kelempe de dipi alun ni tere kelempe de dipi ake fuladi ka dafa sabala alla prefere ke do sababuni mo me bunya to ala bolo mo me na ko kundo to bunya ma o mo be de lo bunya la le bala ko kundo ye bunya le di mo me ye mo nindi ala mo ni fiya kundo ye mo ni ya le di o te mo ba bunya la o te ala la mo be de lo bunya la hami bere to la mo ro kolo hami bere te mo ro kolo na mo ro be la yira biko mo di ye mo ni ne di hali baka karabala ki ake mo badi atike mo badi ko ba le di hali ba nan kadi kala ku yanyi sono mena o ta ke ko nindi na manya ala la julu sarako vavuakalu mben noto vavuakono bi sarunta kene to amasire bansane ni me bi nyina nin dali mari duyara vavuakalu di ko bare nyina men kabo abedi saka ne nyedo kuma kono nya foluye alukan lo mari kilila saro ko sanji yena jinara aluka fo akonya fo alaye ko sanjaman kan ya lo silana so ko nya fo alaye ka wo dabla nyina meri alakali janto kuma ni no loni kela menu ye alu ya alakali nya fo la alado ka che alado nsombeni alamendo alu yitolo malo nyina sama bedo alabolo sambe jama su ya ronfila nyina vavu akono sambe jama men ye salila o teto asinoro menti salila o teta asinoro lo fero mulu besila ki yido lafen koro ulu bedo la marchandise lu koro silama o bege nyina su ya ronfila sabula kodole ye vavu akono mbe ala kilinka kili suro alu ye denyeri su ya mena ya ka ke julu sofendi ka ke la daraja lu sofendi wodanga kafo ala do ka chala mansaba mansa wasale marhala madia jamana ne fendo le kobi ya lona mema vavuakalu alu ya lona mema ko laji solo sawale alu ya lona mema ko nyina do jibi fanka kabo ala la tele me ye moluka ala te dunya la fiaw tele ni ye moluko sijibo aye fonyo blaka do woni koro tele ni fonyo ye se moluma alu ya lo ko jangaro menu ye ya be basibi kono do fili menu ye vavu akona be basibi adiana mo ye vavu abe seliya amadia mo ye vavu abe seliya awa prefet bi garantie bi ka fo prefet nya afo president watraye onin ka turune ni na batu mami mba kunche
kelen jancho mo ba sena 2020 me hami ye Allah be garantie di 2020 ko nyaro kanto kelen jantu ko lo ko kan nya fola nya me ma ke to ala bulotini ora mara ala madia man sawasale après fait ka fula bo kana jone junubu tofu tumbu ani baba mara sawa billahi mbalu itolo molo nyen sarala du loni kelalula ala kelempele flanante ala la men sara du loni kelalula loni keba menu yedu kono ali Qur'ana sura kemeni sura tan nani nyali fenu ya kono tiyali fenu ya kono loni keba menu ye vavu kono alu ye woliden nanya alu kana woliden tinye morike niki la moni finya ba woliden tinyela atelo ila kala bese kola foni ka musul la fudulu tiye ka demisen na ekol lutiye ka mulla fudulu tiye ka fonctionnaire la daraja lutiye ka imamun na kende ya lutiye jangarola mori jugu menu ye tiyeli ka fo alu yalla katime julla de alu yetubi ka botiyeli ma e ba mo kile na nya iteba o nema la dunia ani lahara mori keju niki la moni fiya ba woli dentiya la e ba ke wala lahara lomi yi bonsonu mina lu yeta kelindi niki kolo e bonsonu la e barabadul la musomanu tiyala e barabadul la chemanu tiyala ni tetu kolo koka ala be julu ju saraitalla mori jugu men ye vavuga alu yitolo malode anni ni jina le be dumuni ke fekele no itolo malode hanni ni jina le besi la fekele no itolo malode ka katimete molu kama vavua kono ka vavua herero sa morji be ala kalita moye ko dane kunu safo selida o bale o tekela yambo ni mori me malala ne tate meno ko di jikala man temena kumana no ni ka mento ya sumale ne kanal mori jugu men ye vavua ni la Nigeria la ele la Nigeria la ye mol maslan ka vavu akono mbi ko tige e be mol do silan vavu akono vavu ka den ko te tige la ya ko ni ki la kalata ko ki ye mol den ko tige la ni ana mi le kun tige ki ibla du ko ko ka wona soro ne pasoro dale kam fatwa ni nya fola ala do ka ci ala do woro nye mansa madiala mansa ba mansa wasale mori menu yeya mori jugula lu yitolo malo nyento le dikoro mori juguluma ni manto di mori juguluma alukini waso vavua kalu manto lo ko le kalu bali ila katime me ibolo na bese kola yenne tota ye vavua demisen toy vavua kabra toron ivari yende numara sege yenne tota Suleiman Sidibe ni bese kola ne ba Haja Mariama Sidibe ni bese kola ne fake laji Usman Sidibe ye to sabaninta yaji ila katime kono ila dallu kono ni sedana bi kono la ni do masse morike ina ise mbotiyeli do ka ivorien de makara ivorien de maratro oro mara senteri lugo oliyemi men ko ki tabola yentaduma aliyemi jomi sentin ne jokumati aliyemi mali yenu kama ko boli mali yenu kama ko boli mali jamana me ki yaba wuluka ma ko jala e ba se konte ya wuluka ma ko no monomo atoka si abale mali kono wasolo kalu lajina wasolo ani ivariano wuluka ma ko jo nyafo jo solaluye jote jonde me nimina malaka na wati jote se kola kaburu nyini kali malaka na to jote se kola sirati teme ke to juma sufe jote se kola jo sola men ye vavwa alu ye limana ya nyalu karifa alala jo ye men mbolo alu ye job labi ne yalu karifa alala ne besi segela du kono bi ni joti men keraya I hamini la job lala ila jota yen segela ni ala sonna mbi la joti ya kadoni jugu buiko ka banka fo alaye abedru ki dolaji kana nyangol temen frala yani fagate woro nyafo jo solaluye ni ma job la ni mbora yambi ka joto membulo ka korote dobe vavuaka kama ka wajo so ka musol la fudu du manutie ka wajo so ka fonctionnaire lu daraja lu tie
ka wajo so julal ni commerçant ba men ye vavu akono ni wulla jula ya ye nema di jamana demma ka wullu harje ko nasi ka wajo so ka molla fudulu tiya ka demsanto école la sila kan ka wawulla jangaru jubla wulula doti menu ye ya o dane bi so malala jin kala man temena kumanano ni joti me malala ila korote fadi me bolo ila korote fadi me bolo ya be fili ne kilega ni sedana ndi kono lahara joti ni do masi singaro manjan telebi sabanda so alai ide doni nti ku ya isi de tolo malone ayi kuna fula koro alamara ni posi kono ayi kama na borolo ayi la biro kono ayi la sene bugudala ayi la lafen koro fade man ni fade denti ya kama ayi kuna jala koro tema siri bororo sina muson ni sina denti ya kama done yemen ka bakoro bin nalu alu ya blade nalu ma bla ni bi su ko da vavu akono su mini ba temembi miniti tan ani segi yiwa mafule idi singa me ko bi inyante mo la vavu akono mara se do wulugo mbela joti do de kuno ala jolu ya bula woto la wallahi billahi talan yere nyale kai a mototi kola ale yere ya bolo singanena domina na bolo da duro ke la jina kana botola le alu ya fo jo solo lu ye ko lu bi bori vavu akono ko la ji solo donto alu yi bori ko wa yoro no ala la tele te la yoro mi ali wa yoro no ala la karote bola yoro mi ali wa yoro no ala la fonyo te la yoro mi ibi bori vavu ako we la tieli fendi dugumena ndafo ala ye adi mina ye ki fodon ki blay te se foila oro mara se do wulungu menu kalu jerema ko subhanallah ayemi ay wala jama fadi boko ju molte suno la diaro musokorolu chongolu demisenu mais sedila menti sedila e be tu koro modi be juladiu femfe ya jerema to ka ko subhalendi tuyate subwa ko ni tuyado ngara subwa ko va voir ta di dambila sara la obali mara alamadia sangare anyeji entre fem dole makono na vabu akoro abla sanama nyeji la de kan lo tele koro ka ko sababu fo alanya awo ke sisa ya de mulate jikala mante mena ku manando ni ka mento ya rasumale de kanaro dinte meno ko dide be si noro be ma fayro kile nji to barakanema mo kana wade kengu nante wade fe ni sera tele koro mo kana wade kengu na de tele meni bi ani kole alabulo mo sikana wade kengu na be si te ki nyabema ko ki ya jamama sangari صلي على محمد وعلى آل محمد وجمال حكاتو مرا على مديا من سأل من يجلو سر لا جلو من تيتي لا يسلو برا على مديا من يجلو فينو بسيدا لو جانكورو نينكو lagi solo bara ala la fanisriya madiya men na hina ye jamfa julu tiya la jamfa lu sidi nenko kuro wari ye yoro men do ko do bar hina yenna juguya ani jamfa mena dai do ko wari kono anako ka mbiri talibi ye fonyo do la na ko do wari kono ka juguya ni jamfa lu tiya jamana ni yesuma kayira ni dususuma la ala mojera alla kila danfen no samanti julu kala ko nyanyini lomi ka nyanyini fonyo fe ka nyanyini jife nyama solawa dabari men na tanna ni me ka manya konekse kumadu dabari juti lo ali tolo mal lagi solo na ne nyina na ne jamana ni salinya kane ma alabulo kama solo jamana ni ye fitina daleka ambara bo fitina do koro ma san kono do karo yirika adama den teselanu nakilila hamini ila ila bolo woro ni ala sonna anje jamana ni makarana anseko ne anye ni kedela ne yime juwulu ka adabari lomi tafokuru tanikere ni bulada mi ablada kolon ju kolo de ka bogolo alubane te dabari kela alla kila la danfe 900 ne yime fadi kala yara
a fadi kala yada dunya ye sintana do ala men ka la dan wala la fanisere ya ka bo sintana di ne yime torora a toro men kene ala ka haya fulalaji ka sura fulalaji suratul falaq ani suratul nasi ko fulalaji haya tani kele ni wo kele kele na fen fen karanda tafukuru tani kele beti yada ka ne yime la daha aye men kene boto mo julu tisala kafrike do le ko woro koni tabari tesla muhammadullah ko kisi ne majiri ne bayi kwali da la muruta ko wa kunji ka bo kire de yala ole ki do be ko wa fonde yime ko ala luma afona ko yera me no demba ya ko ka yala tamaro fero kafrike ka la muru bele bele nita awara se tamaro fero ko wa soro suno barate me alla kila ma dan fe ndo samanti aka kila la muru duniye tamaro bulona abrasino kafrike na ne muru mende kila yere kele kama ka kunji aka muru wo mina bolo kele no kane yime fene na muru kele ta ale kele ka muru fulani ta kilo ne yime kunno ka ya kunji na aka fo nin ka kunji roni no nin ko musoluye on ne kila den fala ka soro ayisuno le no alda fo ko mache yake aka senke ka alla kila toro alla kila ka kula maka kula to di jula kando nya aka nya maka ka kafrike lo ne ya kunno ala muru bara se kafrike bolo kafrike le ko alla kila mawro dafem da samati ko mo ne di ele bonne bolo bi alla kila ko man samen kan ne la sino ka banka muru fulani ka fo ile kele bolo man samen ki ile la lo ne kunno ko wole bese ne bole ibolo aka afrike ko ni makan ken ne fo ko mbi kunji ko tisi bolangulo roni do kuma la surinya boloma ka afrike wole dimina kayi muru la jina ne yimero ka wa ka afrike bolo gbilia sanin duute alone wole to la gbangala kamuru fulani tala kafrike la kabe nya fo ko de vari jugulu ye nya fo ko de vari mo jugulu ye al fatiha ha ya ronfula haya menduma ala nya al fatiha haya bedi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala duma ala nya al fatiha haya bedi ndo tongo vavu akono yambe mbake bola ko de vari dafe lomi mba turu ko de vari kono al dinyina mafela ka 2020 mafela ka 2025 mafela ni tono ye la isolo la tamala ni tono ye nurudini kola wala matoro te nurudini kola e fari yende no albame ye jamana la ko do mboko de woleti ay odo nya fo aluye kila fana ki wuli kamuru flaninta kafrike lo ne hinati sela wala yoro ne yime fana kamuru flaninta ki lo kafrike kuno afana ka kafrike ma yininka ko mo ne di le bonne bulo yoro ni no muru berati le bulo afla be brasen ne bulo kafrike ka ko maji josa ne yime ko ko ni ma kuma jona ko fana ndi kunje kafrike ko ne yime ya Allah kila nya dan fe no samante ko menka i bonne bulo ko fono gam fana ko bulo ke mo lo ni bra kuma ni famu ne yime lo ne akundo ani muru kafrike ko men kan ile bonne bolo ko fono kan fena buy bolo allo nan to nya wolema ne yime ko te si bola mbolo bi ni fena makuma kende fo ko ni kunji ako men di mboy bolo yo fo nyena ne yime ko dan fen ndof samante ko kuma men di bonne bolo yoro ni no woni ye kalimatu shahadati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni ka kuma wo fo ko yidi kisi sayama bi ni do makuma wo fo ko mbi kunji bi sikatalo kafrike ko saya duma na kuma wo fodi ni karam fagala yen fagala ne saya duma ne la kuma wo fodi ne yime ko mu ne ta kuma wo banki ko kuma wo yemen daro sudi tele bala wule kuma wo fe alma kuma ni bala wulo ni jome ka kalimatu shahada banki silama chen ni silama musulu atebe mutu ye wuyafo atebe ye chen yake atebe ye dolomi atebe ye mo janfa atebe ye koju ke du golo koka mane nyime neti se kuma ni falane bala wule kuma ni fofe alu ya mafele ko de vari kono maki men lo ne ko de vari kono silama denu ya do wala ma alutaro siyali men ye ko de vari kono silama denu ya do wala ma alutaro ma fo sunguru ba men ye ani kamere ba men ye silamalu yaro wala ma alutaro nam masna ala nya dunya pantole ka lahra doria ne yime ko kafrike ma kuma la sunya bolom ko wa komra ya fayma kafrike ka ta ko fana ni na fase ne lu ko romi ado lu ko no ala bara muso ko ma ki woni temen kala yoro ka ku yemi akoko woni jawna mari tra da yoro kele ne fo ko fengele tate
woro monsaba mansa wasale kafrika wole ko alam dembaya ye kon ne ka kuma me soro ne nyime fe wole ye kalimatu shahadadi jaye dina meno tajuru sara dina te jaye fa dina le jagban kuna dina le ne bra ya fande ma ma tajuru sara na ala tajuru sara bali ya okoso ala ben okoso ki bankuna se soro ne ko abolo ka ya fa moluma afanka di semeruna okoso ko ne fene bra do ala dina ro na dembaya be fene ye do ala dina ro famin kele mu metu bida ka do silama yaro ka be kila la sabari na la tajulu sara bali yalema e varian denu mune ko sante ya fanyoma e varian denu africanu mune ko sante di nyonye ni ala ka sedi mema sete menye lomi yeslan wo hakenye to nyamba bo melo hakelo tila ko ba mbara ala madia musomenu kunsi gbadalu ya matu ni kuma sabani fo mbaba ni fo lay goro ngwana ni segala wadi préfet la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim e préfet kula ji solo ye woyfu ibri daraja wo bla kana kene kaya kuile le kakan kana fonike mba malo islamali di wala meite islamali ngira to nyanyini na nti na to nyanyini nti fa to nyanyini nti jira to go nyanyini koni ina ni hamime di kene ni ga alabra di ki tawnya ko alu ya fo préfet ya kwana ni kono do filime ni keneni kan ko la bradu ya kan taw nyabo mara ala madia man sabal man sawsali laji maliki la seda akamen ke samatida no kenetunya ani tilene kan kenen jamu ba afadi ala ma kenera kenen jamu ba anyeni ke nyuma ala ma sabatida laji maliki la se ko so samatila ne don kono vavu akono bele ya menu ye vavu akono toro ya menu ye vavu akono ka ala dunya ko lawli laji maliki la se ko so akramul ya ala mo cha mara ala madia laji maliki bane se kala ne moifa ala ka woleke se wo masididi yiri mentudini ne fale ka jika fe ala bulu mara ala madia fala se ko so laji maliki laji maliki kasida ala kula bando mfa kwaye mun kasida akunde nasaya do membe kasito kuikra monyinto bedi amma hina la mina la kasia ele bolo fenta lo ka bonne la luma ko meno bakasi wolo kuikra monyinde woludi nde fartane no ko wolle la ko kasi wole hamiyela woro mfa ko kasida bla ka bokuma wo folo ma ko wase ne fala ne maro seina sampina ni sanjina ni akuma kan ka kono gbe na ki bokuma wala ji ko dunya tele kele yana sate ba men fo ala nyebi ala kana jibi nim faka kuma wala la nene aseko na nyere kela va voir kalubra ne la nene va voir lutilu yeya demba ya baloko balema va voir musolu yeya tetele ma ben dentele benente va voir demisenu yeya baraka nyene ndusu ya lo kono harije balema va voir mansalu yeya kayira men loye alla bela ni jamana ni sumale kan ala mbirikili muifa la se ko so daji malikiye va voir kaye kenani ka hamini na tameli ala mama fa ala mirimadia dunia tele lukasia nimba kan fa jamfa dunia tele kele ala kana jibe korotena nimba ke menku kilbese solo ko bolo kala bi itikariya ni makono le law ina na kilo jamaro ku itawo bese ko la ne makono le la ni ne boro ya nene memba du la ita nene o te basila ko me ila korote bila jona ila korote fili jona iteria ina ne kuidi se solo ko bolo kala ita wobla jona ne va voir du kolo le ko kane kete dunia telu do membe se ala la kele banti yaro sala ote adu ye korotel fili jona ninka kuma nabi kasoro do ne ko imabla bi urane fe nene memba du la hali duya do trabe bala ite basi ko dunia tele lokasia nimba kam fa jam fa dunia tele kele ala kana jibe sangare dunia sulu kasia ninne bakam fa jam fa dunia sukuli ala kana jibi sangare nim bakaram fakele na jondi amake sinan la jondi ala kana jibi
sangare nim bakara sinalu kelen na joni amma sina den jonya ki hala tan jebi sangare ni haja kama nyuma ko beke ki ko londe la ko wala akon den nyema nyuma ko ni beke la le sai kuma kambe se alama ni kuma wo se na bolo yetu yadi jankoro yemenu ka hamin bela yemenu ka alu ya samara bo kalu sen lodu gwa malu hamin fo militi fu la pe di kala man temena ku manano bana be yemolu ka ala da kasisa ka boy ala miri madia hami ani kono do filime molu ka ala ma fonya men wuli to sisan ka ke va bo salinya fendi ala mo jara fonya men wuli to sisan ka ke va bo salinya fendi ala mo jara fonya men wuli to sisan ka ke va bo salinya fendi ala mo jara fonya men wuli to va bo akono kuma ni koro ala yedu ya ka ke va bo salinya fendi ala mo jara bana jume molu fadi koro ala malo basira bana jugume molu fadi koro ala malo basira jangoro juye menu fadi koro ala malo basira jangoro tomani yeddo to rasulu koro ala malo basira fonya men yewuli boloma ala yedu ya ka ke babu asalinya fendi ala mo chara e yana kana ko fe ala yedu ya kan noro ka babu akono noro di ala mo chara de susuma ya ala bolo ka dinni jamane ma ala mo chara ka be sema dinni jamane ma ala mo chara man sa yedu ya babu ala turne yiro ala bolo ka here da yele babu ala mo chara silama yadina ala ma demena noro dini ala ma sabatira noro dini ala ma sabatira folon ko njome wuli to ka ke dugule salinya fendi ala mo chara man sa yedi ya president watara ka deme ala mo chara jamana de ivoirien ala malu demena jamana de ivoirien ala malu demena dina baraka la ka de susuma to ko wari kono ala mo chara lajina man sa ke alfa ala ma demena jamana de lajina kalu ala malu demena jamana man salu malien ala malu demena malien de no ala malu demena ivoirien de no ala malu demena burkina be do ala malu demena africain ala malu demena musolu ala malu demena musolu ala malu demena dinenu ala malu demena nurudin nakorota bal nurudin nasawabalu ala malu la sawara kila barakala soli ala
مولاي صل وسلم